नमस्कार बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने गतकाली आमे माने सेंट थॉमस अर्थात प्रेरित थमांक विषय आमे माने आलोचना करुथुलु। तेबे आजिर भिडियो मध्य आमे तांक विषय आलोचना करिबा एवं परमेश्वर तांक द्वारा साधन करिथिबा एक अद्भुत आश्चर्य कर्म अति बड़ चमत्कार को आज आम मान आलोचना करिबा। जतबेले से भारत आसी पहुँचले सेतबेले से क्यों आश्चर्य कर्म सर्वप्रथमे करथिले जहाँकि से प्रभु जीशुख्रीष्ट शक्ति द्वारा करथिले ताहाकु नेकी आम मान आलोचना करिबा। तबे गतकाली आम मान आलोचना करिथिलु जे सेंट थॉमस डे को आम माने पालन करूछु जुलाई 3 तारिख रे। सेंट थॉमस अर्थात प्रेरित थमांकर आगमन 52 ख्रीष्टाब्द होता। से भारत आसीथिले भारतर केरल राज्य रे निजर पाद देइथिले। किंतु प्रिय बंधुगण से समय भारत वर्ष रे केही जणे हेले मध्य प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास करू नथिले। कारण से समय आमर भारत वर्ष रे अनेक मूर्ति पूजक माने थिले। ता सहित अनेक प्रकार अंधविश्वास गुड़िक आमर भारत वर्ष रही थिला। तबे प्रिय बंधुगण मुझेपरी आपन कही पूर्व वीडियो रे अपर्ण नाम जने बेपारी सहित थमा आसिकी भारत रे पहुँची थिले। तबे प्रिय बंधुगण थमा सिना भारत को आसिले किंतु भारत को आसिबा परे परे परमेश्वर तांको एमिति अद्भुत भाव में व्यवहार कले। प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे से एमिति बड़ बड़ अद्भुत कर्म सब कले जहाँ को देखिकी केरलवासी माने पूरा छानिया हो गले। एपरि किसी ब्राह्मण माने से पूरा छानिया हो गले सेंट थॉमस प्रेरित थमांकर यही सब कार्यगुड़िक देखिकी। तेबे जेतेबेले से केरल रे उल्हेइले जलपथ दे आसीथिले सेतेबेले से देखिले अनेक माने हिंदू लोक माने हिंदू ब्राह्मण माने से कौन करुचंती से मूर्ति पूजा करुचंती एवं एमिति किसी अंधविश्वास गुड़िक रही जहाँकि वर्तमान नहीं। से समस्त विषय गुड़िक से निज आखिरे देखिथिले। मुझे आपन कही प्रथम शताब्दी भितर ही सेंट थॉमस 7टी मंडली स्थापन करते। 7टी मंडली को छाड़ी देकी एक आउ गोटे मंडली से स्थापन करुले जार निर्माण कार्य अधा होता। तेबे आज थे मु रिपीट करी तापर आम आलोचना करेंगे। आम मैंने आलोचना करवा जे प्रेरित थमांकर क्यों कार्य को देखिकी ब्राह्मण माने पूरा छानिया हो जाइथिले से कथा को आमे माने आलोचना करिबा। तेबे तांकर मंडली गुड़िक होची कंडुन गोलार जार अन्य नाम होची मुजरिस पाराभोर जार अन्य नाम होची कोटाकाभु तापर तृतीय होची पालायोर चतुर्थ होची कोकामंगलम पंचम निरानम षष्ठ होची नीलाकल जार अन्य नाम होची चायल सप्तम होची कोलाम जोटा अधा निर्माण होता से चर्च ना होची थिरु भिथाम कोडे 72 ख्रीष्टाब्द तांकर मृत्यु होता 21 डिसेम्बर रे। जेतेबेले से एक गुंफार रहीकि प्रार्थना करुथिले से समय काली पूजक माने आसिकी पछ आड़ू से आक्रमण करते फल थमांकर मृत्यु होता। तबे प्रिय बंधुगण थमांक द्वारा एपरी क्यों कार्य होता जहाँ को देखिकी ब्राह्मण माने पूरा छानिया हो जाइथिले। तबे शुणु प्रिय बंधुगण जेतेबेले थमा केरल रे उल्हेइले से एक पोखरी निकट को आसिले। जतले पोखरी पाखक आसिले पोखरीर पाहाच उपर एमती बसिचंती
ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜଳକୁ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ଜଳରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ କଥା ଦେଖିକି ଥମାସ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଜଳକୁ ତୁମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛ, ସେ ଦେବତା ତ କାହିଁ ତୁମର ଏଇ ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ନେଉନି। ଯେଉଁ ଜଳକୁ ତୁମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛ ସେ ଜଳ ପୁଣି ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଜଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି? କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଅଛି ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ, ବରଂ ଜଳ ପୁଣି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସେଠାକାର ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଥମାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ଥମା ତାଙ୍କର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଥିଲେ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବଳ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ରାଗି ଯାଇକି ଥମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଏଇ ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଜଳ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି କି ତୁମେ ଏଇ ଜଳକୁ ଉପରକୁ ପଠାଇ ପାରିବ କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ? ସେତେବେଳେ ଥମା କହିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କରିକି ଦେଖାଅ, ରାଗିକି ମାନେ କ୍ରୋଧର ସହିତ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଥମା ପାଣି ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପାଣି ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଜଳକୁ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସେ ଜଳ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଥମାଙ୍କର ହାତରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାରୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଉପରକୁ ପଳାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ସେମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ଆଉ ଥମାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ଚାହିଁଥିଲେ ମାନେ ଥମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ଯେ ଥମା ଏମିତି କିପରି ମଣିଷ? ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଳ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁଭଳି ମଣିଷ ଯେ ଜଳକୁ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଧରିକି ଟେକିଦେଲା ଆଉ ଜଳ ସିଧା ଉପରକୁ ପଳାଇଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଥମାଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଏମିତି କେମିତି କଲ? ତୁମ ପାଖରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି? ନା ତୁମେ ମଣିଷ, ନା ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ଦେବତା। ସେହି ସମୟରେ ଥମା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ନା ମୁଁ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହେଁ, କି ମୁଁ କୌଣସି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ। ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ? ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଥମା ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ ସେଇ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପୋଖରୀରେ ସେମାନେ ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।